नमस्कार 2025-26 चलित शिक्षा वर्ष रे जयपुर ब्लॉक अंतर्गत गवर्नमेंट यूपीएस क्लस्टर रो प्रथम मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग चलित मास जुलाई मास 19 तारिख रे सुनारीसाही उच्च प्राथमिक विद्यालय रे अनुष्ठित होई सारिछि। एही बैठकटी सीआरसीसी श्रीमती विजयलक्ष्मी स्वाईं द्वारा परिचालित होइथिला। मंच अलंकरण पर श्री गणेश निकट में धूपपुष्प अर्पण करा जायथिला। पर बैठी उनकी सवारी हाथी जैसे सुनारी दान हाथी वैसे चार हाथ मुकुट मोनी फूलों की माला सिंदूर भाग पीतांबर पीला लाडू मोदक उनको बता बच्चों की परे परे प्रियदर्शिनी पलेईं द्वारा गान करा जायतिला प्रारंभिक संगीत। परे परे सौम्या विशिंक पाई 1 मिनिट नीरव प्रार्थना करा जाई संयोजिकांक द्वारा शिशुवाटिका शिक्षक सहायक पुस्तिका एवं कार्यपुस्तिका संबंधी आलोचना सहित जुलाई मासर शैक्षिक कैलेंडर विषय रे आलोचना करा जायतिला। एही समय मध्यरे गोष्ठी शिक्षा अधिकारी श्रीजुक्त चंदन कुमार नायकंकर उपस्थिति मीटिंग को चलचंचल करिथिला। सारंक द्वारा एक पेड़ माँ के नाम नियमित उपस्थान राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार एनरोलमेंट स्टाटस कलेक्शन एस्कॉट अलाउंस डिटेल्स प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अकाउंट नंबर एवं ऑनलाइन अटेंडेंस इन यूएसए पोर्टल ता सहित यूडाइस अपडेटेशन ए सबु विषय रे आलोचना करा जायतिला। भाषा निमंते बहुश्रेणीय श्रेणी परिचालना श्रीमती गौरी पंडा द्वारा परिवेशन करा जायतिला। मौखिक दक्षतार विकास डिकोडिंग एवं पठन सहित लिखन को गुरुत्व दे शिशुवाटिकारु तृतीय श्रेणी मध्यरे बहुश्रेणीय क्लास टी खूब उपादेय थिला श्रीमती गौरी पंडांकर। भाई
ପରେ ପରେ ଚାହାପାନ ବିରତି ଏବଂ ତାପରେ ସଂଯୋଜିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ, ଯେମିତିକି FLN କର୍ଣ୍ଣର ସଜେଇବା, ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଲେଖିବା, CL ବା ସ୍ପେସିଆଲ CL ନେବା ବିଷୟରେ, MDM ପ୍ରଦାନ ବିଷୟରେ, IFA ଟାବଲେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ବିଷୟରେ, CRCC ସଜେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ଏକ୍ସେଲ ସିଟ୍ରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସେବନ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବସି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀମାନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାର ଏକ ଡେମୋ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚାରି ଚଢିଲା ଆମ୍ବ ଗଛରେ, ଚାରି ଚଢିଲା ଆମ୍ବ ଗଛରେ, ଚାରି ଚଢିଲା ଆମ୍ବ ଗଛରେ, ଚାରି ଚଢିଲା ଆମ୍ବ ଗଛରେ, ପାଞ୍ଚ ପଡିଲା ତଳେ। ଦି ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା, ତମେ ଦି ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ, ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଜଣେ, ତମେ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଜଣେ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ, ତମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା କି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବ। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଫଳ ଆଣିଛି, ଫଳ କେତେ ଆଣିଛି ଦେଖେଇବ, ସେମାନେ ଗଣିକି ତମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କ୍ଲାସଟି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ CRA ମେଥଡକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କଂକ୍ରିଟ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଏବଂ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଏହି କ୍ଲାସ ପରେ ସଂଯୋଜିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଧାରିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡେମୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଘଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଏହି ଜୀବନ ନୁହେଁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। परिशेषरे के सुनीता दीदीଙ୍କ द्वारा संक्षेपण उपस्थापना करा जायतिला। प्रथम MCM रो प्रथमरु शेष मध्यरे आलोचित एवं पर्यवेसित समस्त कार्यकलाप को से संक्षेप रे वर्णना करथिले। आम गोष्ठी शिक्षा अधिकारी श्रीयुक्त चंदन कुमार नायक उपस्थिति होइतिला। साथ ही हमको बहुत प्रश्न करथिले। हम विद्यालय को विभिन्न कार्य करी परिबा विद्यालय
ସର୍ବଶେଷରେ ଅନଲାଇନ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ସହିତ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ।